কে রে? মৌমাছির মধু। এই দেখো অরিজিনাল মধু, ঘন্টাখানিক হলো কাটা। আমাদের এখানে কোনো ডুপ্লিকেট নেই। এই বালতিতে চাকটা ধরতেও হয় চেয়ার ভিডিও করে মাছিগুলো বাস বেছে নিতে হবে। বল কথা বল। এটা আমরা এইমাত্র ভেঙে আনলাম। এই মৌমাছি অরিজিনাল মধু। আমরা এখন বাড়িতে ওকে চিপে ওর মধুটা বের করছি। যদি কাউরির অর্ডার থাকে এই कामल बोलबे तार बाड़ी पहुँचे दिए। जिसका पेट का समस्या हो, कमर का दर्द हो, उस समस्या दूर करने के लिए ये अच्छा दवा है। करोना भी किसी को बन जाए तो ये मधु उसको पिलाइए, उसका कोरोना भी दूर हो जाएगा। इनिडेबल इनिडिफिकल स्पेशल कॉन्सिसियन 1 नंबर मार्क। রেখে দে।